yung chapter. Na isang sangayan, nga chapter dito. Okay, dito pang pito, pang enam nga chapter iti Zechariah. Adaan tayo laang iti 14 nga chapters iti Zechariah. So nga dito ngan tayo nga matingaan, dito nga libro. Okay, so sige rugyan tayo ti verse 1. Kami na dito iti horses. Alright. Let's go. From 1 and 2. Kuna na. Pinagpurot. Pandara mo nito, tingas lang alas 2 sintial daw. Kuna na, 1 to 6. And I turned and lifted up mine eyes and looked, and behold, there came 4 chariots out from heaven between 2 mountains. And the mountains were mountains of brass. In the first chariot were red horses, and in the second chariot, black horses. So, manod yan nga horse, tuwa. The first chariot was red horses. Horses, kasi chariot kamin. Duwa nga kabalyo ti niya rito yun. Kabasitan nga mang 8 drive. Duwa nga na sangapulo. So nga horses ko na. Kat man niya di, red. The second ko na kat black horses. So sabali nga chariot mo nito eh. And in the third chariot, white horses. Sabali nga chariot mo nito manan. And in the fourth chariot, grizzled and bay horses. Okay, so subject tayo pa dyan. Una natin verse 1, and I turned and lifted up mine eyes and looked. And behold, there came 4 chariots out from heaven between 2 mountains. And the mountains were mountains of brass. So, dua nga bantay dito eh. Kat it is a mountains of brass. So, dito nga, intad ni Apo kini Zechariah nga prophecy. Kat during the time, Babylon and Greece. Kat no brass ko na tayo, kat it is a country of strength. Brass ko na. Kat makasdaaw. Because dito yung time, kat niyang dito yung time? Ito yung time katahan pa yung na-discover ti brass. Ito yung time. Because iti discover ti brass kat 13th century lang na kita na-discover. Ti brass nga makuna. Kat 13th century kat 1,000 years back adang ti brass na ibagbang ti Bible. You know, and so we cannot really underestimate iti Bible. Ngam iti brass kat dita kat ipicture na dita iti strength nga kuna tayo. And ni Zechariah kat in prophesy na dito mo kuna nga Babylon and Grecian Empire. So history tayo, very simple lang history tayo. In 332 kat in mind ni Alexander. Ni Tatang na. Sino ni Tatang na gayaman? Ni Philip. Kat kinangkor na ti Greece during that time. Kat hindi kinangkor na ti Greece kat in asawa na ti Greece iti Babylon. Babylon nga. Kat nagduwa iti nga country nga nagtipon. Isumay nga adat strength na. Ngam hindi na tayo ni Philip. Kat naisukat ito yung Alexander na ito iso natin nang ipapiksa ti mo ko nag-Grecian Empire. Kasi ti kuha na rita. Ti history na di jay. And dito yung iso nga brass ko na nakatitis a very strong nation and force. Di jay time ni Alexander the Great that it was marked by a very strong history, a mark of history itilubong. Because
kunan ti Bible kat di lang nababa ngayong military campaign ni Alexander kat siguro 3/4 tinakangker na tintiro nga lubong. And when you look at this country, ada ti Bible iti ngay naikarga nga kwada. So maawatan tayo nga iti countries, iti history kan, iti present kat ni Apo Diyos ti mga urunos kada kita da. Awan ti basta-basta country nga umusbong iti power without God. Decree. Nakakuha amin na kita, nakasalansan amin ti plano ni Apo na kita da. And even the Macedon, hanga Babylon, Macedon, and Greece. Kat isu da ito'y dua nga brass mountain nga rito'y. But ito na ito'y nga dua nga brass mountain. Rinumuang iti upat nga horses. Kat ada ti kulkulay na kita da. Ngam iti na ito'y gamin nga chapter, awan ti explanation na ti kulkulay. Ngam mapantayo iti mo ko na ngay nga other books ti Bible, for example, the Revelation, kat ditada nga na-expound na iti kulkulay. And when we go to Revelation, dahito yung chariot niya, yung first nga color, iti horse, red, kuna na. Dahito red nga dahito kat war, iti kuha na iti picture na. And bloodshed. So dahito yung strong nation na dahito kat agbalin nga strong because of war. She will shed blood for her to become strong, and he conquered the world. Most of the most powerful world kat kinangker ni Alexander the Great. One of the most interesting history of conquering during the time of Alexander the Great. And it came that the conquering because of the prophecy nga umay mo ko ng red horse. So that nation was established because of blood. And the second is black. Kuna na to'y. Kat ada iti mo kuna ngay nga famine, matiti black. Bisin. No black kuna tayo. Ano nga Black Death, ito yung 13th century. Anya nga kwade. No tatako makat, ito patitete niya. Taga po yung China, Wuhan. Ada mo ti Black Death in the 13th century, 14. Ang sabali dito eh. Because iti black kat ibagbaga na iti makukunang disin. Umay. And of course, kasi iti mangyari. Kala iti Pilipinas after the war, kat siyempre bisin iti mangyari kasi nabombahan amin nga daga. Kalkaro yung Japan. Tinag iti atomic iti kat siyempre patayin na di daga. Gusto nga nga hanggang nga makamulan natin, natay di daga. You will wait again for 500 years. Tapno ngay ma-rebuild, ma-strengthen di daga, di dati ngay nga strength na. Dahil tatin mo ko ng human catastrophe nga raramin ni tao. And third, kuna na ko the chariot of white. No white, kuna tayo mo, the Revelation ka peace. Adamot iti peace nga iyag na the giant. Of course, when Alexander the Great conquered iti entero nga lubong itikat, ada ti peace ka talaga. After that, worldwide, because awan ti kaya na nga manggubat kanya na. And so there is that white horse there. And dahito yung chariot grizzled in bay, kat iti death nga kunan iti Bible. Death iti kargan iti horse. And so, tayo makita, no, anya ti activity dagito yung horses. Kas ano da ngay nga nagna. Iti dati horse, actually kakabsat. No napangka ti Bible, kat ipicture na nga dito iti mo ko ng speed. Ngamin iti yung mga panahon kat iti kapaspasan kat horse. Iso nga di jay ni Apo Diyos kat ikaslangay nga inala na jay horse nga napaspas, tapno paspasan ng aramidan ni pagaytan at itiro nga mo daga. Of course, no time tayo mo na kat, adan mo ti jet plane, kas kada train, cars, nagita dapat. During the time of Zechariah, dahito nga era, iti lubong kat horse lang, kakapsat iti may mang-depict, iti mo ko lang ang speed. Iso nga dahito kat, no, kitaan tayo na ito nga, dahil susunod ti Bible, of course,
makita tayo nga, di jay nga ultimate nga plan ni Apo tintero nga lubong. Awan, iti panagtayak ti lubong, awan ti plano ti Diyos. At adat pagayatan nga aramide na, iti nagita nga panawon kan na nasyon. And He uses di makukulangay nga horse to speed up di jay pagayatan na nga mangyari ti rabaw ti daga. So you look at the prophetical book. Even in this, what we call 3,000 years nga panahon ti lubong, makitam iti plano ti Diyos nga nakabiti. Everything was planned. Even di jay panakainak ni Adam kini Eva, the fall, everything was planned. And at that time, nagito nga chimpukot, napayagan ti lubong nga nag-exist, ito nga rabaw ti daga. And so, we can see that even among the unbelievers nga nasyon, God's hand is working, in the midst of this country. So nga, awan iti mangyari dito na ti da, nga han nga na plano iti na marswa. It is all planned very, very well. And because He was preparing for the Lord Jesus Christ's birth, iti Bethlehem, kaisot mangisalakan ti lubong. And so that the horse, it speaks of the speed to accomplish God's purposes. Iti biyag iti tao. And so, and when Zechariah looked at these horses, that nag-question iti angel, una na verse 4. Then I answered and said unto the angel that talked with me, what are these, my Lord? What are these, my Lord? Anya nagito yung apo. And the angel answered and said unto me, these are the four spirits of the heavens, which go forth from standing before the Lord of all the earth. Look at that. Dagito ko nung four colored horses na dagito ita. That messengers ni Apo. Dagito ko itinerant messengers of God to fulfill His will iti lubong. So naawagan na kita nga, these are the four spirits of the heavens, which go forth from standing before the Lord of all the earth. Look at that. Iso nga natibiyag ti tramo talaga, kat adadagin niya imisaris ni Apo, nga nang kukontrol ti amin nga banag. Ora economy. Amuyo ba nga awan ti Diyos nga nang kontrol ti lubong? Nag-collapse ti economy ti lubongan. Kanabayag. Awan ti Diyos nga mga kontrol ti lubong, nagugubat ti king after king sa tanga chipo tayo. Binumta ka na dagita, atomic bang mga dagita missiles na dagita nga mangdadal iti lubong, awan ti kontrol ni Apo. But there are angels that are separated together nga ng occupar ti entire earth. They are the messengers and the servants of the Lord who controls. Dahil nga mga kunangan nga economy ti rabaw ti daga. And so, adati World War I to World War II, pinalubusan niya Apo DJ for a purpose. But when there is peace like what we are today, I hope nga patay tayo kat peace pa lang. Kung kahit tigubat. Istorya na nga, tigubat kat mga natitaon, kumutaon ti makan. Very madadaal ti amin nga aspekto ti panagbiag ti tao. And we are praying, nuhan tayo ngumay ni Apo ta nga generation tayo kat awang kumat-gubat nga maranasan tayo. You say, because sa balin ti lubog tatan, sa balin iti panakabalin ti invention ni tao. And so there are spirits who are standing before the Lord of all the earth. We are so thankful nga dagitoy nga banbanag kat na-reveal ti Bible para kanya tayo. Maawatan tayong awan ti mangyari without God's permission. And so, unan ni Zechariah, anya nga dagita, unana. At dagiti spirit nga nakabantay, unana. And verse number 6, the black horses which are therein. So, black, apay nga tanga black tinunan inyo. But in muna ka red. So, the black horses which are therein go forth into the north country, and the white go forth after them. So, parang nag-iupat na colors, nga mahanga kasya itingay arrangement na. Una nga kasya angel,
DJ black pa lang tin mo na. Anya mo DJ black kain bakit tatay? Famine. Isutin mo na DJ. Kat sinmaruno ko na kapya. So DJ white na rito eh. Kat they are niya ko na DJ. And they are go forth toward the south country. Nagano ti speculation. No anya dagito ita. It's very hard to speculate on this one, but it iti amo tayo that nangyari tinaduma nakastoy and mangyarin tupay. So we cannot tell no ang dagito basta ko nato kat in muna di bisin. Kat amo tayo mati famine nga napasama ken history kat nagado ti famine. Nagado ti famine nga nang nangyayari. And it will go. No, kita ante dito yung klase ti prophecy. Makonclude tayo ngayon nga, apay katang umay ti famine iti lubong ti tao. Because may sarita nga experiences nga na ikarga ti prophecy. Tapos tayo nga mabigbigla. Iti pangyayari nga kakasta. And when you connect it, for example, when you bombard it with the reason why, kuna tayo nga, anya nga iti wisdom na nagitoy. Kuna tayo. At iti wisdom na di jay, ipalubos ni Apo Diyos iti famine, nga isuna iti nangi palubos. Haan lang nga basta-basta nga, iti famine tramo tinagang awan iti Diyos. Which means that there might be famine, and there must be famine on earth. But if God is there, tataan nga mang-annihilate iti tao turbo talaga. Dijay iti kahit nga saon dijay. So, it will give us an encouragement nga haan man nga famine, didigraman ti umay turbo talaga. Ngam ti binsan rito kat amin nga didigra umay ti tao, ada ti Diyos ijay. And so nga awan ti mangukuna nga despondency nga konting English. Awan ti mangukuna nga losing iti hope. Uray famine, wino tsunami, basta ada ni Apo si Jay, amo tayo nga nakontrol. Ang nga DJ umay, DJ may sangat rahidya nga mang-wipe out iti humanity. You see, so that is what the Bible is talking about. When God permitted this, what we call famine to come, it is because He planned it. He permitted it. I mean, He didn't plan it, but He permitted it to happen. With Him. Iso ngay nga mayat. But, of course, iti general nga perspective tayo, ti kakastoy nga banag, amin nga klase ti trahedya, daktal titid na nga adal iti sa ngalubungan. Daktal titid na nga adal sa ngalubungan. Imagine kanino amin titatang rabi kat we are well off. Malagi po DJ Richman in Lazarus. Nung makita ti description DJ Paknang kat, ayo, grabe mo ti nga description. Kunan ti Bible kat DJ kano lamisaan ti Richman kat kuan niya. Aglap-lapusanan. Kahit nga sa undi, ang aji kaslakan niya tayo nga, minudong, naluto-luto, and then, ang akastay. And, arat talagi, pong istorya di jay, kita abroad ka nung aritan, nagay Pilipino, apa ni jay, America is so rich. Iti food. Kasi nagbibiyahe ka kung kasta, bigla-biglang, arat umay nga alingo. Dato iti Pilipinas, apakapay hunting nga di kalingka. Tamano ko naghunting di kalingka, talungal daw da nga na pa naghunting, ti baboy ramo. Medyo mabasti ti nguso na kaslang utot. Talungal daw da. Di Amerika, agbibiyahe ka, umay latan di alingo. Iimas ti karina kita. At amoy ti kastada ko ni Jay. Siyempre no Pilipino ka, ilugan mo. Tagi Amerikano, siyempre handa ka mga partiyan, ipaigid da. Kung no Pilipino ka tain, pagta dinong parko, siya ko na nata, ilugan na. Totoo pa na lugan, agpiro kunti lugar nga pangpartian na dyan. And my brother was telling of a story as that sobra ka nung tutunan nga karni. And may kanu yung time nga, nukas pa rin pork chop, at takot ako lang ang pork chop, tabay may sanang or. Tabahan ako, minsan ko, ibulungnan. Kasi di ka musta di makan, because may sanang nagtatravel, and lulutot, pinikpikan, tapos apan di gasolina, anong kastakat, makiluto akman, kung nakano ti rice, tadat rice, mabaluro na, karga na dyan, tuntuno ko,
Di mo ito pagana. Kasi siyempre nataba iso na. Di taba kat makon-konsyang mo ta, alang lang kanina di. Kung kataba na lang di riti lamlamos na, ibulong na. Ay, pa isos. Kat ito yan tayo, kat di tabati ka imasan. No, apa yung di tabat ka imasan. And that's how rich is America. It's very rich. And he's a blessed nation, you know. Kasjay, kano iti description di jay, lamisaan ni rich man. Matintinag, iso nga ni Lazarus, kat uurahin na nga matinag, kat isot kanina. You know, that was, when the Bible is talking of peace and serenity, prosperity, tikit na nga ibaga di jay, kat dito yung lubong ni Apo Diyos, kat haan mo't anga amin kat sangit. You know, at the time nga agree-Diyos na tao. And that's God's plan. Kada tayong tatao. And so, DJ, iti, the second nga horse, kat, ada ti peace nga inkargana. When I'm studying dito nga historic, dito yung prophetic nga book, I'm not focusing my mind, DJ, papasamak to, DJ, ngay, nangyarin, the time ni Alexander, the way how I studied this one katijay, practical nga application na karatita tanga panahon. You know, in times of tragedy, when God permits it, it is because He is there. Ana siguro nga i-permit niya ang nabanag awan isuna. Iso nga yung ada dagi panahon nga dagi apostol kat agtakder kasabada kat may isang strongest nga preaching kat di kunan na iti New Testament nga ni Apo Diyos kat hana nga ipalubos nga agsagabat ti Kristiyano nga hana nga kaya nga pagkaton. As di jay. So kaya sa undi jay, adati pa nagsagabat tayo, ngam adati Diyos. You know, ada iso na jay. So nga kahit nga sa undi kaya tayo itid na nga sagaba. And then that's, ladies and gentlemen, an encouragement to me in this fallen world. Ayan tayo. If you can just imagine how fallen this world is, it's very terrible. You know, a lot of times that I moan, itibiyag tayo turbo talaga. It is, kung kunak nga, this is really a fallen world. Ngam, no napangkamot ti Bible, dagito'y principles nga isusuro na nga, ipapakon ka na Apo, permit na dagitada. But in a way nga, da isuna. And on the other hand, the white horse, that means that not everything is cry. Ada dagi time nga agree-joy si tao. At kaslara tayo, kasi yaman, pagyaman tayo, tanay anak tayo ti Pilipinas, timay sa lang nga pagyamanak nga, tanay anakan tayo ti Pilipinas, katkuan. Ada nga dagi jay ngay, ugalit tayo nga Pilipino ngay nga, mang paragsak kanya tayo. One, lumapang ka dyan, first world country, kas America, you know, papang ka dito Europe. Manuna kita nga nag-gather for birthday. Dito yung Pilipinas na, every time, at birthday. Hangkay ba maragsak na dyan? No, pa ka dyan, abroad, apay makakuha ka na ti birthday jay, amo pa no, 5 years kat makatin ka ti birthday jay, alang ano na. No, dito Pilipinas, kat nagmarket ka lang ti pinikpikan, birthday jay yan. You know, and those things are small things that can relax. Jay ngay mo ko na ngay evil of the world. And our wedding too is very laughable, but it is very, very enjoyable. Diba? Di Amerika, sanga puro ta kita na tikasar, dito kat maayos sanga barangay. Iutangan na pa, am I right? Because they want to rejoice in that day. Those are laughable things, but these are good things nga Almighty tao. But of course, dato yung namati, I believe that the happiest moment in our lives kat DJ salvation tayo. DJ Tikwan. Because dato yung naisalakan ngay kat none in our history, ibiyag tayo nga individual. Ngay nga na-feel tayo, timaw ko ng ragsak, luhan lang dyan pa nakisalakan tayo. You know, if you're a true believer, DJ the happiest moment.
Kung iti acknowledgement tayo, kung analysis tayo jay, haan tayo nga makasara kung itinaragragsak pa no di conversion time tayo. Awanin, you can never find anymore an event that is happier and merrier than our conversion date. Ipanagbiag tayo. And as we go forward, makikita tayo, di kabuuan, tibiyag tayo, turabot tayo nga, or orayan tayo lang gamit, apanan tayo di langit. And so while we are here, we are going to preach to others, perhaps kayo sudamot at may salakan da. And just that's not what we are doing. So lang tayo naraminin tayo. And then we come to worship God, we pray to God, we still desire, we still have our vision, itibiyag tayo, which I believe one of the great amenities itibiyag tayo. You see, that's why ni Jude kat madawat exam na. Tapay kumatagbiag bayag tayo tilubong, di ba? Kung nakapasaka kat naawat kat titrabaho kat biglang na rapture, dito ituloy ito langit to. You know. And that's what we are. We rejoice as long as there is still life to live. At no agraptor tayo ito, di amen lata. You see, there is peace. Kuna na tayo. And then, ito is second nga kwan. And then, ano yung third? Ano nga tinapanan dyan may isa? Una na dyan verse number 7. Ay, 6 kayam. Ay, ano diyan? Ayat ayun tayo. The black horses. Ano yung explanation na diyan? 6 ba tayo tayo? 7. Ting karga ni Jude. Any operator. And the bay went forth. So, in muna di jay, mura ka, naulo tayo sa muta. G6 man pa the black horse, apa yung adat ito black? Tatay kat, itin muna kat. Ay, black, sugam di jay. And then white, sugam di. Verse number 7. And the bay went forth. Ito yung di death, and sought to go that they might walk to and fro through the earth. And he said, get you hence, walk to and fro through the earth. So they walk to and fro to the earth. No, basam na ito nagiging naglalayng ngay nga commentaries kat awan ngay tinakwak, awan ngay tina-appreciate ko jay explanation da. Diming-ming-mingak na ito kat ming-ming-mingak na ito kat kuna na kat they walk to and fro. Anya na ito manen? Famine kan death, am I right? Bay is death. Famine gamjis na palabas. Kat na ito'y bay went forth and sought to go to and fro. Kaya po. Dito yung nakalista gayam dito eh. No apay nga iti ipapatay kat agra-round. Yeah. Makita yung ba agra-round tinatay? Umikikot lang. Because dito yung makukuna nga death horse kat isut yan aramida na. He walked to and fro. Pagyaman tayo kitiya. Hangag istiri ito sa lugar kat matay da amin sa tapan mo ni Jayhan. Arat matay ditoy. Mapanot niya arat matay ijay. Agsubli arat matay ditoy. Ijibuwa kat kanan nga makita kat nakapusli nga agsasaruno. Dapat i-suicide nga agsasaruno nga. And when you look at this biblical prophecy, that we bay horse, which speaks of death, walk to and fro. So nga kasjay, ti kastan, iti patay ngay nga, but throughout the earth, kunanay. Iti patay kat, kasta. No, kunang may mga to and fro, kat itjay, kasi to and fro. And, ingka na iti kwan. Ingka na tilubong. You know, and that's what the Bible is saying. So what the practical application tayo kasjay, no apay nga dati matmatay nga everywhere dati matinay kargana. Isuti kastan, isuti plano ti Diyos nga mangyari. Iti tatao. So death comes to us. Nga masakbay nga bisita na tayo ti death. At least nga naisasalakan tayo. Nakaririnig tayo kuma. I watch in a movie, di ay lakay nga matmatayan nga king. At nagurgura na nga, di ay daughter-in-law na.
Kami di matay di jay lakay kat in masidig di jay ni daughter-in-law na wala na nga, before death comes to you, I want you to know that your son will not rule for long. Eh, di lakay nga di kat nga makasaon. Makitam Europa na agre-read nga kahit na nga kamatan di jay daughter-in-law na ngumhan nga kaya because he's sick. Kat nauyong gamin nga king di jay. Kaya gasa mo yung klaseng revenge di ba? Before your death comes, I want you to know that your son, tadi kami asawa na, weak, he will na. But kuna na he will not rule this Roman Empire. Kasi no, agrul dito yung anak mo nga rito, weak iso na, delikado ti Roman. So, kahit DJ daughter-in-law na nga sukatan, di asawa na. And, DJ lakay nga matmatay kat awan, di maaramida na ngay, di matmatayan. Yung apay nga tanga kas JT one. And when you come to God, kas JT plinanon ti Diyos. So nga habang napiksa tayo, kumakatitit tayo kutiyag tayo kiniapo. Kasi umay di panahon, hanti nga kayan ton. At nung ay in may di jay ipapatay, di awanan ti maaramidan tayo para kiniapo. But that's the revelation of the Bible. Dahil mo ko nga pay horse went to and fro. Agal-ala iti paong ko na ngayong karakararwa. At i-research ko kuman, umanot matmatay, tinaldaw, ngumahang ko rin-research din. It's very, very incredible. And kuna nakata, so they walked to and fro through the earth. Then cried he upon me and he spake, saying, Behold, these that go toward the north country have quieted my spirit in the north country. At damot di may isang horse kat nag-itid mo titital na. And the word of the Lord came unto me, saying, Take them of the captivity even to Hyre and Tobiah of Jediah, which are come from Babylon, and come thou the same day, and go into the house of Josiah, the son of Zephaniah, and take silver and gold, and make crowns, and set them upon the head of Joshua, the son of Josedek, the high priest. And speak of him, saying, Thus speaketh the Lord of hosts, saying, Behold, the man whose name is the bronze, he shall grow up out of his place, and he shall build the temple of the Lord. Nagano rin scholars nga ti amuno kat na miswrite dito nga chapter, because apay dito nga prophet kat apan da patungan iti crown nga king, adamot ay iti king nga prophet. You know, so nagano rin guni-guni da nga han nga necessary nga maulaw ti Bible student ito eh. Because adada ito na capital letter nga the bronze ko kuna na. Ano na bronze dita? Verse number 12. Ilagay mo nga verse number 12. And he speak to him saying, Thus speaketh the Lord of hosts, saying, Behold, the man whose name is the bronze, and he shall grow up out of his place, and he shall build the temple of the Lord. But no, ibagbaga na rin ang bronze nga rin nag-inmatindog at na-reach na tintero nga lubong, awanan sa baling at tukoy na rin tinuhangan ni Apo Kristo. Because the Lord Jesus Christ is the only person who is called the priest and the king. Isong na timaw ko lang high priest tayo. As well as he is our king. Isong nga tituktukoy na dito ni Apo Kristo. Dahil ito, kung kuna na nga, ada itiragsak na umay kuna na. Iti sa ngalubungan. After all of these black horses and gray horses, iso kay nga, ladies and gentlemen, in times of antiquity, until the Renaissance period, ingana natang tiyempo tayo in every era of time, that there is nothing short. Iti makukuna description to iti tao nuhan nga sangit sa book. Ngem, of course. Adda iti makukuna nga history nga mapasamak tinabaw tinaga nga mang pabasit nga iti suffering si tao. At dahita nga history nga umay kat ni sa Kristo. Because the coming of the Lord Jesus Christ to become the Savior of men will outweigh all the sufferings of man. Ito rin talaga. And that is a real thing kanya ating namati. Anyaman tibiyag, ito rin talaga at matay tayo. Doesn't matter to us.
Datayo kat what matter to us kat naisalakan tayon. Iso nga, no, from birth tayo nga namatay tayo kat we suffered all, that is too little. Because in mind ni Kristo kanya tayo nga nangisalakan kanya tayo. It outweighs the sufferings of men. So dahita ni Apostol Kristo. So nga, dahito it is a prophetical book nga mang i-declare, itingay sa gama ti tao, inay naman ni Apostol Kristo nga mang, mas lang nga mang alleviate. Iti makungkuna ngayong sufferings, iti total sufferings iti tao. We remember the Jews, even during the World War II, the Holocaust, nagita ng sufferings na, ingkana na ta, at gubatan na pamalisuda. Anya-ayati may isang event ka ng pabasit ka na kitang sufferings di Israel, dahil ito'y man niya sa Kristo, patin na lang isunan, we are all good. Iso nga ito, Zechariah chapter number 6 nga ito, it speaks also of the coming of Christ that brings salvation, iti tao, and glory. Iso na lang. Iso nga amin ko mga tao, turabuto na at maawatan na ito, they will run to the Lord Jesus Christ at once and believe Him. Because He is the only thing that matters in His life. But no, ladies and gentlemen, aral tayo lang di last Sunday DJ election nga DJ, but we rest on that. We rest our case on that doctrine. You see, we are happy that we are saved. And the Lord Jesus Christ is the ultimate thing that will alleviate the suffering tikpan. So DJ, inaabot sa Kristo DJ. But even He shall build the temple of the Lord. But the Bible says that we are the temple of Christ. That tayo the temple ni Apo. And He shall build it. And He shall bear the glory. And shall sit and rule upon His throne. The heart, the tao, the throne ni Apo sa Kristo. Kung the throne nga, i-build na itong future event DJ. And He sit on His throne, and He shall be a priest upon His throne. That is the Lord Jesus Christ. And a council of peace shall be between them. And the crown shall be Halem, iso na agbal na king. And to Abijah in Judea, and to hand the son of Zephaniah for a memorial in the temple of the Lord. And they that are far off shall come and build in the temple of the Lord, and ye shall know that the Lord of hosts hath sent me unto you. And this shall come to pass, if ye will diligently obey the voice of the Lord your God. Iso nga there is loneliness here. Ngam pinati na lang sa Kristo, ijay mo tagkaroon ng tibiyag nga napintas. And datayo mo nga namati, we continue to obey Christ because na the blessing na itirito yung abiyag, kung itibiyag na sumarno, iti pa nang obey tayo kinapos Kristo. So nga dyan ko natin nga, if ye diligently amoy no apay nga karkarga ni Apo Diyos, iti nga description, iti obedience. Because narigat tayo obey. So nga tang rabi, ipinakaminsahe tayo tang rabi, iti work nga diligently. So nga Christians, no adaman ti pagagatan tayo, di pa nag-faithful kini Apo Diyos. Tati pangikargaan tayo ti gagat. Di pa nag-faithful kini Apo. Kasi isut kinargaan na dita iti diligence. Isong Christian sa tarabi, san tayong sadutan ng umay ti prayer meeting, amen? San tayong sadutan ng agserbi kanya na. Because ma-accomplish amin, di jay promise the Bible kanya tayo, kapo iti, kinagagat tayo nga tulnog iti Diyos. At tayo tati nang i-close na natin ito yung chapter. Diyos mi nga manadayaw, we come across of the Lord, this prophetical book, everybody in this world who read this book will sigh how in the world they can manage to grasp the intention of this law. But we have the preachings that would tell us at least, Father, an understanding on these prophetical books that are hard to be understood. Because you said that you call a preacher, and through him, O God, Lord, you will tell him what he is going to tell to your people. If there is a verse, O God, Lord, a chapter in this world is really good for me, ito yung chapter. Because the general clarity ama iti pasamak ti biag mikat na elucidated in this chapter.
And here comes to the Lord, a concluding verse that tells that we must obey God. Not just a matter of obedience, but there must be a diligent obedience. So, dahito nga diligent apong dahito nga inga na rapture. Gagatan mi kumaapong nga agserbiging ka. So, tulungan na kami man. O Diyos ko, iti dahito nga biyag mi, because we really need to be strengthened, Apo. Iti Christian life ni Ama. Katagyaman kami karito sa sasom, kadag ito lang Ama, ti mang strengthen kanya mi Apo, iti Christian life mi. We shall pray again tonight, kat tulungan na kami man Apo ag-pray. Thank you, Lord, for the book of Zechariah. May you lead us until the last chapter of this book, Father. And the messages from these books, help us, O God, Lord, please, to understand them. And Lord, tonight we shall pray as a church. May you hear us again, Father, iti kararagmi. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.